pakhat kan si ko nak chaninga thacham jong van kan bom jong jalu te mi te kha win chim ta kadu kan nu zara kan si enok pate ni Philippi dalli nak changli nak in changkwa nak te kha chim angari lovin unso sia chun wangai ta te ding kan som ha chun zar chin de wa khan sia sailo ni Philippi dalli nak changkhat nak in changtum nak te kha chim angari lovin unso sia chun chute chun wangai ding kan som ri na chun kemen tu za chana hin Philippi dalli nak chang sha nak in chang thai nak te kha ko hun chin lai Bible cha kan mi kan sia chun kam Bible cha te kha hun ka chuding in boy creep in kan som na Bible cha kan ni lo asi zo khan poilo hi ka zo screen a hin kan hun lang tar lai chu cha chang te chu kan di la te in hun khatia re chiu ti ding in kan lak som na Philippi dalli na chang sha na kin chang ali na te kha ho salai ka zon nan ko ro kha nan hun pa tar than cha boi pa chu ma hin ka lom shrin shran kazun ru akha nam na hol kati du na aselo lantar na chan na nak nei lo cha long lo akhan arak se chun chupina an ka sham kaw lo ti ru na ka ngai cha hi hi ka chim ase phone lo zai cha tia ka ngai mi pawa lung si te in ding kha ka thiam chang her bawin kha zai da lo ti ka hal chun a hlei hlu ni ngai kha zai da lo ti zong kha ka hal chu cha khozai ka hmanna zai tik cham to wa ka po akhima se se karong atawa se se tam tu ka ngai ase se tom tu ka ngai ase se longsi nangam te in kha ka thiam chang thona aka pe tu khri thong in thil zai po ka tu ko ko na asina in har na ka ton mi anan ka bom cha ka lom ngai ngai ach thiam kan real mi bui pa ni thachona kan pek pek ko se tu zan chana kan thong tha tlang tara vin chim ka du mi chu thona aka pe tu khri thong in zai thil po ko tu ko ko na ti salai barang in chun I can do all things through Christ who strengthens me ti salai thla ban cham ta na se boi pa kan lom tu shing shan azam hlei thun na tiang boi pa Philippi chakwa chungin na thok tha chim kho ding boi pa chang tha na kan pek cha kan lom tu shing shan tu zan cha zong boi pa nang ma kan som ko nang ma i phuang ko chim tu ngai tu thin lo ma boi pa nam mane khru han na tuan lo hi na thong tha hin boi pa na zu tu tha kan si kho na cha ding boi pa lam na kan shoi lo ra kan pi ko tia na pa Jesu criminal tha ka chang amen Philippi cha ko chu kan hun thai ban tokin kan hole tam pi zong hun chim chang ban tokin Philippi cha ko chu thong ta cha ko da sin Paul chu rom thong na thong atlai khri thong tha chim ronga shama tong nge rom chaw za ni thong an thake chu thong in chun hi chakwa thi hun tir mi ase Philippi khwamina ni hin Paul he arian tu na missionary tu na ramui rin tu na ka hin chowa in se thacham na in se ambom jung za ti jong kha kan hun hu chu cha chu Paul ni hi cha hun tir na kha ase chang sha na te ka venzo han na so Paul ni hi ka zon zai da chin ti si achun Paul ni hun chin mi chu ka zon ro na kha nan hun pa than tar cha ka lum shin thane ya khan Philippi khwamina kha Philippi khwa umi zum tu tha kha ti na hi ka zona Paul ni hin alo na ki Philippi khwamina ni chowa an se se chun Epaphroditus mangin rena tu na ka role mo zai mo an nak permi akhan alok selawin Philippi khwamina ni Philippi khwa zum tu na ne missionary tuan na bob na lung thin ani akhan halom tu kra ase pui pa mi se thang thang ko se phun da kan chim si achun Paul hi ka zum alom na chu her ba chana Philippi khwamina ne tangka mo chowa mo thilri mo aidin mo an hun bob akhan salawi Philippi khwami zum tu na ne Paul cha sen na an nge akhan salawin Paul arian tuan na pathian rian tuan na cha dinga se na in bok na an tu akan po kha alom kha se kan ni zum tu ha zong heaven with her ge to ha se bok na lum thin kan nge ve mo zedum to cha na ke kan ni lom mi ni an kan bom liu cha na kan mo kan ni lom de mo kan ma ni zum tu dam kan hun bok na kin da kan ni lom de tin ki pe kan du ta hi ka zong Paul ni alom na chu Philippi khwa zum tu na ne Paul her ba cha na Paul an ba bo akhan silawin Philippi zum tu na ne
mission ren tro nak pathian thong tha kar tar nak cha ser nak lum thin he Paul an hum bom cha khan Paul hi ahulom nak hi ase kan ni zum thun hata zem tuk cha na hinda kan ni lok ve Jisu Christ fiang ten achim mi chu pek le ahin mu le na gen lom na deu tia ate kan ni zong zum tu le nam atu zan thong tha ra ni vel te na bun ro than na ma se kan her bau chana kan sifa chana kan her chana mi ni an kan bomi kan lom nak in boi pa ne thua kan choi mi vabom kho ding in la pathian mission ren tuan nak cha thong tha kar tar nak cha la khrifa bu sorsiam khrifa bu than chau nak cha pe kho tu dir mu na kan dir mi akin kan lom deu ding ase boi pa mi thang ko se tu cha chun hi ka so na hi pon le fiam te la tar mi chu zum tu kan di la he kan ni lom na chu per mi kan chau hana kan salawin boi pa ni pe kho tu di dir mu na akan chia chana la boi pa ni thua kan choi mi va bom du nak lum thin mission ren tu du nak lum thin khrifa bu than chau nak cha sorsiam nak cha zu tu tha tam pi kan gun chok ko nak cha dinga bom nak lum thin kan ni akin boi pa hi alum do ti ka hin boi pa pol fiang tin alak tar mi cha se chun pol ni ahun chimri mi chu chang hai khan ta chang hai thum na tiang ahun chim mi chu zaitin ko chang po azem to khar na ka ton na ka sifa ka roma ka pota ma ka pokhi ma ka tam to ngai ya tlong to ka ngai ya lung sin ngan tin zia ka thiam chang e dia pol ni hi ka zo na hi achien pol anun na ka dan sa ta ha ka se Paul asilan Saul asilil anun ka bezam ka manu so ama chu Benjamin mi phun Hebrew mithiam arakse Jlong slowin ama chu frasi mi arakse Jewish society Jewish community chu da pongkam nani chu da mi phun nani upat mi tiza mi uktu boy liangan non ngai tu pa ruwa mi pa ase Rom chau zani khrifa tiang na shanding in no pek mi pa ase Rom chau za kutang arena tuan mi ase Rom chau zani Rom citizen ase Rom na petlai nak tha ti ngai ni ase alien ngan tok thil ta khau tok zai thil po tu akho arum ni ase semen selo tu vel te chu Jisu Christ ane ton nu chu kal takin khricha thong ta pa ase khricha shan na ka in Koring kon ni na dalle khat na chang ni rukin cha som thum la kan re si achun pole herna atom na ka tam pi kan una poshim le koring khrifa bu ka achin na pole achimi chu khri thong tha achin ro ha mi hruda ro an ro chutluk arak fim mi frasi mi chathiam sang arak simi machu khri thong tha chim ro ha mi hruda ro mi pa ase chalong salawin Zain mat ngay lo mi pa aro mi ase homeless banta kun ro mi pa ase har na phun zakit aton ni har na pol chu hi polen se korin ni na dalekhat chang kole chang achim mi chu voice thum na voi ko tuk mi teni kha chu da mi sina voi nga ti nge ete voice thum na voi ko in tuk mi voi nga ti ngai phung fa tuk mi Jalan selun Romi votum angkatuk dia acim di hoi lungin che atong tilet atong jun jalan selun mi fear ni andau unfear atil rin han fear biak jalan selun kupi chung alu akan til tinung hakaton na ete shoplaka ko umzong akan shoplaka til tinung hakaton na ete rudi chung ko umteka rudi chung mitil tinung hakaton na ete ko hoi kom tak ar simi zong ne than na katong e te zana I kholoin ko chan atam tu ke te ro chan ti halin voi tom pi ko me te ai op din op me lo in ko chan zong u me te semet se lo tu viel te chu thon nak akape tu khrik thong ki in ko di na ka tu ko di na e te pui ba mi thang than ko se policy ni kan zote ka he thar to shran poli aking to kan ti na asalo
semen selo zaitluk na pathian a bo chane zaitluk na pathian chu a pathian a bo chan na ni chun tei na ka pek te kha ko kun chim du bi ase Paul asin anun na ka hitam pi gan ba zong he chom ve ding tu zan cha na hin kan som na Paul ne zeben tu athil aton cha po wa a chaul han zia la in zia hi athiam kan ni zong ta har na kan tam tek na hin a chaul han zia thiam mislowin boy pa amo chet mi na kan si sol mo sham na kan ton cha na hin boy pa athang chet mi na kan si sol mo hi ka zong Paul kan humi chu har na aton te ka aro mi chu har na chung hin zaitin da boy pa sun pa na ka pe kholai diam Paul is aro mi ase chalong sham na aton te ka thil ching chakhi asate ka aro mi chu boy pa sina lunglom na bia zaitin na ka chim kholai ti hi ase thong tharwa sum zata na ti tim bole na aton te ka aro mi chu akatami chung in chun boy pa sina lop na hla zaitin na ka sa ti aro mi ase Philippi khwa Silas la Apollos Silas ni lamgal tu ngal heroka thong ta anak chim saliwa Philippi khwa thong ta anak chim saliwa thong ta chim lo thong ta an se chu thong ta ni lo chu lum lo na hla an sa tani zo kan hu Paul ni ro mi apo akhima se apo dama se aro na khem lo Adam ma se azoda se boy pa sin a lo na bi chim adai thang lo ange ya se ange lo wa se tangka ange ya se tangka ange lo wa se azum na ka khem lo zeben to aton po boy pa sen na sun pa na apek pen lumlom na pia a chim pen zetin ba ke me hi khrilia ta khem ke si khola e zetin da boy pa sun pa na ki ka pe khola ti a hin po ni aton fitin te hi aro ami ase chu cha zum po ni hin a zetil aton po hin lom na lumlom na ka ton athiam a chau han zia athiam a in kho zia athiam tu cha chu kan ni tu zan chan thong tha ra ni vel te na zong song ka du mi na chu zai thil po kan to na hin thil he a mu zia athiam na se dia an som na har na ke phun ni thang kho se a phun ke na har na chu menung ne sifa re the kan to ni har na ka se minung kan siro acha kan sifa lai acha rin tuan tong ha kan nong re thei lai acha in chung kha ko kan bui lai acha na siang ha sia kan si su cha sia kai ko ma kan bui lai chlong slow zot fa na motor accident thil kan bi har na kan tong khome chu tu kan ton te ka bui ba kan thang chet lo nak ding he so kan na chu tu thil kan ton te ka chu tu minung kan sina har na kan ton te ka hin kan ro ding mi chu o bui pa hi ben tu khar nak chung hin zai da chom piak na ka du hi ben tu khar nak chung hin bui pa zai da chim na ka du bui pa ti a hin pathian sin tu tha kan cham ding ase bui pa hi ben tu har nak chung hin ka ton mi nang ma bo chen chin set ya na ka du cha si ti a bui pa sin lop nak bia kan chim tu ka se har nak thil kan ton mi na zong hi a bui pa mo chet lo in bui pa hi har nak chung hin zai tin da ki in kho lai ka chol han kho lai tia boi pasin tha chan ding ni kan se atu za cha no thong tha ra ka ni vel te na zong na rian ko mo ne in chung ka ko mo na fa la ko mo se na chia kan si su la chu sia an ko mo zai mo ko mo zot na fa la ko mo zai ben thil na ton po boi pa zai tin da ki in kho lai zai tin ka chol han kho lai hi chung hin boi pa zai tin da nang ma ne chol pian na ka du zai da chip shim na ka du nang ma mo nang ma kan bo chan kho na nang ma kan na chan kho na tia boi pa sin tua tha cham ding in kan so na apuni na khar na cho khri thong tha kan chim ro ma zum tu kan si ro ma khri mu kan zu ro ma her na kan tan mi he se bo zo ni khri thong tha chim ro ma thong tha ka tong sham atong mi shu da an ro kan ni zo ni hi volai cho ma hin khri thong tha phong tu kan stika zu tu kan stika har tam pi kan tong ve te lai missionary na ne mission and veteran de ka har ma phun siki pa tong kai ma zong kan nu ko ma khan rakhai rama hoi pa ko kom tha sia van ne be ka thong tha mission short term mission trip te khini chung te kan vakal ve khini tum chung te kan vakal ve chu akan batan mi zong chu atam pi ve kai ma na cha ka zo di ve apu thwat ka ma di ve semet sama chu achang ka lom ve ke zong ka lom mai lai Paul asin ni kro te ka hin
zai cha da sit isi achu pone je kun to kharna atam cha bo ahin pone lumlom na pi chim adai thang lo boi pa hi ben to kharna ka tam mi na ka tam tar cha ka lom to tia pone lumlom na bi achim thak thak na kha sa arwang chu alien nang tuk mi sun pa na khat mi zai jong fiel te sar tu zai jong fiel te chung no angai tu pa pathian cha har na kan tam mi na hi kan ni lop tuk tuk ke sa kan ni lom tuk ke sa zai jong fiel te chung no angai tu pa zai jong fiel te boy la ka boy kings of kings lords of lords cha Sham na kan tam min na har na kan tam min na chu o boi pa ka lum to ya kan chino ase cholong Jesus Christ ne kan cha atur mi la kan ma kan tur mi je ta chu na athalo so boi pa Jesus Christ nang mani na to ka tur khalo hi ben to zot na te apu thote na kan hu byak ve cha na ka byak ve cha he ben to har na te na thong tha chin ronga na ka ton tar ve cha tia kenin lom tok ni ke se ke jom mission kar tu ni akhan Shota mission kar kalliwa apu thote ka nga vela ka lom to ve lom na ka thil kan ton te achun tha sang thar kan na tha kan chimia thon na kan ngai kan tha sang kan mual u me kan chimi thong tha jong boi pa ni kan thong pia boi pa na thong boi pa ne a sum pa na chok se kan ni chiu jong har na kan ton te ka minum sin har na kan ton te ka se khri thong tha kan phun rong zudu kan silo har na kan ton te ka hin lung sin ngam te in zia kan thin ding ase ye betu khar na akan ton chan kan po tam chan se kan po kim chan se vese nge chin na kan ton chan a ze betu khar na la fa na la sham na la fa na kan ton na bui pa ye betu na ka ton ta ve cha ka long ye betu chung zen na ka chom piak du bui pa na cha ze na ka to kho la te tu hi kan hal ase tu zan cha thong tha na min te na jong chu te chu hal ding in poi cream in kan som na Pemazong Krifa Bua full time in Rentron to Kaseve full time minister Kaseve cha Krifa Bu Chumahin Afola na miju Krifa Bu thang chau da se Krifa Bu ama uming ko setia kan tisia chu har na tam lo me foite phunda kan chimsia chu hi Krifa Bu he boiba mission tam pi Rentron ding la zu tu tha tam pi kan ka khona cha dinga apun pedul ha setia pastor mente pathian Rentron tu si mente kan tron si achu har na tam lo hin afoite la kha lo ke so he foite Krifa pa ne bechak vachai ko na sa Krifa pa ne vatua ko na sa kan ma chak ni thak ha lo kan rian te zer pa ne thong tha chen ko na se chte lo chu to ko na se ti akhe ti afoite chu kan ti har na tam lo he foite slo hi Krifa bu pi hi thang chho se kri apum pi hi Jesus Christ nu pi asani Jesus Christ ni anun nak pe kan atlang ni Krifa bu pi thang chho se zum tu tam pi ka na se athong tha tam pi chin na se zum tu tha tam pi ka na se tia ru na idea tha kan vun rat te ka chun har na tam pi kan tong la Krifa bu chu gen tun mi na song chu kan tong te la pastor na sia meno na sia Krifa opa na sia Krifa bu ren tun tu na sia member sa so na sia hi Krifa bu pi thang chho se hi Krifa bu pi hi fa bu pi mang en boy pa ni asu pa na la tar sa tian na du pi se na in na ti ka hin tam pi khen kham tu na ngai te la har na tam te se la chu boy pa ni kan du pi ni se boy pa ni se thang tham ko se so men pathian ren tu lo ding he boy pa ni kan du pi ni se po jong he ni ka jong kan hu mi chu so kho ko sebeselo ama so non har na tu athil mi ne ga phak balo na thong tha va phak balo na va ka le thong tha va chim tu kha athil mi se thong tha tu kha athil frasi aben to ke umme non ne ngai ok tu boy selo in thong tha ba kana athil sham na in tu ba kana athil kama zong Krifa kan se te ka hin zum tu kan se te ka hin chu har nak lam cha thim ve din ka som tha chu har nak lam chu lum lum na ka ngam na ka boy ba mis thang tham ko sa chu har nak lam chu buji su khrin je vai lam ta put nu te kan ni chu zong him chu vai lam ta chu put din in ka som na
Krifa si a foite, krifa men si a foite. Semasa krifa betak, krifa tak si a foite salam. Krifa so si a foite ni se. Apung mente amin te krifa si a foite. Semasa krifa tak true disciple. Jisu Christ nuzu tu tak si ju a foite ni salam. Har tak ni se. Semasa ju har na ajun lumsin nangam nakaum. Chu har na ajun lunglok nakaum, chu har na ajun hangam nakaum, chu har na ajun dai nakaum, chu har na ajun boipane asumpa nakalamtam, chu har na ajun krithong tha ka boipane se thang thang ko se pojong hi ka jun anun nakan bumi chu krithong tha achimro har na ato mi thil te he gamma he chu ta chun ka tha bak lo apotam ati hal Kri thong tha chim rong har la tong pi atong del na atong kan ni zong ni kri muzu tu kan sete ka har na kan tong la ti kho so lo thchu na long te dam na long te thon na long te run na long te kan hu lai kan ti si a chun kan biang ni kan pathian ne na ta de wa se kan ni kan biang ni kan pathian chu valai shim shim ne a hwat cha kan ma hu kan zu be te ka kan ma ne chu valai ne hwat ni ba jisu kri du kan zu be te ka chun valai ne kan hwat ve ni kan se bui ba mi se thang thang kaus chulam kan zu si achun bui ba ni asun pa ma cha kan ban la chulam achun nangam nak zong umi dai nak zong de ka tu zan chan thong tha na mi de kan som na jisu ni achin mi chu chohan kan lenga a me pang achin mi chu ke ma lon zai min to kholo me de sim selo ama has zai bo kun to kho zai bo tan ma kin bui ba mi se thang thang kaus tu zan chan thong tha na mi de ta som du na chu Zeman tu kuvalai har makan tona minum kan sin har makan tona zum tu kan siro har makan tona sese zeman tu thil kan tona zeman tu thil kan inna zeman tu pok kan tona hin kri he kan ungko si achun kri amit in valai kan zako si achun velne na mit in boy pa hi har nak chun sira chon pya na du hi har nak katan mi boy pa kalung tu chun ki tu har na katon tar me cha ya chun tu lum thin lan mi in kan zau si achun zum tu kan ka hla na hi lok na lai na na lai ti te ka tu sa cha na som kan tu na boy pa amo chet mi selawin boy pa athang chet mi selawin boy pa sun pa na api ni boy pa cha anung mi seram na se dia kan som na tu sa cha kan so mi thong tha boy pa ne ama sun pa na cha thwa ran cho pe ko se amen dila mong tha diu